بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اپنی اس کانفرنس کے اگلے مقرر محترم جناب مقرر حرد العزیز مولانا اسد اللہ سبحانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سامعین کو خطاب فرمائیں۔ محترم جناب مولانا اسد اللہ سبحانی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ۔ گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ چاند جو ابھرا بطحا کی وادیوں سے، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ حضرات، اج دی عظمت مصطفیٰ کانفرنس جس دے اندر شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالغفار المدنی صاحب عظمت صحابہ نو بیان کر چکے نے، اور انشاءاللہ میرے تو بعد میری جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا خالد محمد خالد مجاہد صاحب انشاءاللہ عظمت صحابہ بیان فرمان گے، اور مقرر شیری بیان حضرت مولانا پائی عمر فاروق الصدیقی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان گے۔ اللہ کرو دعا کرو اللہ انج دی شادیاں دا موقع ہر سال لے آئے کو سبحان اللہ۔ پائی داؤد بن محمد عارف دی شادی ہے، کھانا آبادی ہے، اور اس بندے دے دل اندر صحابہ دے کتنا پیار ہے کہ شادی دے موقع تے عظمت صحابہ، شان صحابہ اور مقام صحابہ اس عنوان تے اشتہار تسی سماعت فرما چکے ہو۔ توجہ فرمانا، اے مرکز دے بانی محترم المقام پائی محمد سعید صاحب اللہ انہوں دی عمر لمبی فرمائے، اور اس دے ناظم بابا محمد بشیر صاحب الکینیڈا تشریف فرما لے، خادم نے مسجد دے۔ دعا کرو اللہ میرے بھائی داؤد صاحب نو نیک بیٹا عطا فرمائے۔ اوے آمین کہہ چھڈو، شام دا میں آپ بولتے ہی نہیں پہ ہو کہ چاول نہیں کھا دے، اچھی کو سبحان اللہ۔ وہ بولو شولو تسی تے اینج جی میں کرونا آ گیا ساڈی مسجد، اللہ معاف کرے۔ غور فرماؤ، اللہ کرو دعا فرماؤ کہ اللہ انہاں نو بیٹا دے، اسی جلسہ پھر کریے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ انہاں نو بیٹا پھر دے، اللہ جلسہ پھر کریے۔ شیر پاکستان ایک جگہ سرگودے گئے تو ایک بندہ کہنے لگا جی دعا کرو میرے کو اولاد کوئی نہیں، تو خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب نے ہاتھ چوک لے، کہنے لگے یا اللہ میں بڑا گنہگار آئے تھے، میہ پا دے منڈیاں دا۔ اللہ پاک نے پہلی باری جوڑا، پھر جوڑا، پھر جوڑا، پھر جوڑا، پھر انہیں بلایا، کہنا مولوی جی تو انہوں آکھیا سی دعا کرو اللہ رحمت دی بارش پائے، تو پھاٹک ہی کھول چھڑیا رب نے ہے۔ انشاءاللہ داؤد صاحب دا بھی اللہ پھاٹک ہی کھولے گا انشاءاللہ ہے، کیونکہ بن یار نبی دے یاراں دا، جڑا صحابہ دا دوست بن گیا انہوں کسے کمی نہیں، اور جڑا صحابہ دا دشمن بن گیا انشاءاللہ اپنے ہاتھ نال اپنا منہ ہی پٹدا پھرے گا، اور بغیرت آپ ہی مر جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ اور فرماؤ
मालिक कायनात ने ऐलान फरमाया है, फरमाया मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद, बोलते नहीं उच्ची कहो सल्लल्लाहु, या अल्लाह जेड़े बोलते नहीं ना शाला इन्हां दी जुत्ती चुकी जाए, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। हुण ते बोलोगे और नहीं चुकी जाती, अल्लाह दे फज़ल तो चाबियां जेब विच पाईयां ने हैं। सही साहब ने मस्जिद ही इंजी बनाई है भी जुत्ती डब्बे ही पा लो तो चाबी जेब ही पा लो, माशाअल्लाह है। और फरमाओ मालिक कायनात ने ऐलान फरमाया है, फरमाया मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे सदीक दा क्या मकाम है, तुहाडे सदीक अकबर दी क्या शान है, तुहाडे अबू बकर सदीक दी क्या शान है, रब्बे जुल जलाल ने। मेरे दोस्तों बुजुर्गों गौर फरमाया जेगा, और अबू बकर दा नाम की है भाई? तुसीं नहीं बोलना, मौलवियों तो पता है, मैं जरा अज इन्हां नाल कोई गल कर ला। की नाम है अबू बकर दा? सिद्दीक, ये तो लकब है, नाम की है? सारे फेल। और किसी को नाम आंदा है अबू बकर दा? आप दा नाम है अब्दुल्ला, कहो सुभान अल्लाह। इन्ना भी नहीं पता तो फिर शिया ने तुहाडे उत्ते बरसना ही है, और की करना है। तुहानू ये नहीं पता भी अबू बकर दा नाम की है, बस अबू बकर कीती जा, नाम अब्दुल्ला है। बोलो नाम की है? ते बाप दा नाम? ये आंदे फिर मौलवी जी पैसे तुसां लैणे ने, आपे ही दसो। उस्मान, बाप दा नाम की है? बाप दा नाम की है? ते मां दा नाम की है? वेखो मेरे लिए फोटो दोवें रल के खिंचाइए हैं, माशाल्लाह, शाबाश। ना बोले, बैठे रहो बैठे। कितने जलसे सुनते हो, कोई गल याद भी रख लिया करो। आप दी वालदा मोहतरमा दा नाम है सलमा, आप दी अम्मी जान दा नाम की है? ते केड़े कबीले नाल तलक रख दिया सन? अज़मते साहबा उन्होंने आयो बनु तमीम कबीले नाल, ये भी एक कुरैश दी शाख है। अबू बकर दा नाम है अब्दुल्ला, बाप दा नाम है उस्मान, अम्मी जान दा नाम है सलमा, बनु तमीम कबीले दी है। अगली गल सुनो, आपनू अबू बकर क्यों किया जाता है? इत्थे बड़िया चीज़ां ने कि अबू बकर नू अबू बकर क्यों किया जाता है? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने ज़माना जहलीयत विच एक औरत नाल निकाह कीता सी, गल समझे हो? उन्दा एक पिछला बेटा सी जिंदा नाम सी बकर, चूंकि वह बेटा पिछले बंदे दा सी ते जिहड़ी मां सी वह मां होंदी सी, इस वजह तो उन्होंने कहन लगे उम्मे अबी बकर। जदों अबू बकर सिद्दीक ने उस बनु कलब दी औरत नाल निकाह कीता तो आप बन गए उस बकर दे बाप, इस वजह तो आप नो कहा जाता है अबू बकर, कहो सुभान अल्लाह। को गल समझ आई? अबू बकर नो इस वजह तो अबू बकर कहा जाता है। और सदीक क्यों कहा जाता है? मालिके कायनात रे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मेरे दोस्तों बुजुर्गों बैतुल्लाह तो जगाया, रब्बे जुल जलाल ने पाक पैगंबर नु बुराक दे उत्ते बिठाया, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां परवाज़ां मालिके कायनात ने कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाया, फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। माल के कायनात ने फरमाया मैं अपने पाक पैगंबर नूं मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा तो उत्ते लै गया है तां ते अहले दिलां है पीर मेरा नबियां दा इमाम बन गया उस दी जुबान ना छेड़िए पीर मेरा नबियां दा इमाम बन गया उस दी जुबान उत्ते कुरान बन गया। इको मठी कर थोड़ी जी मठी कर इन्होंने को समझ भी आया। मैं उत्थे बैठा था मौलवी पता नहीं की कहते उत्थे नहीं समझ आ रही उत्थे भी समझ आया। इस वास्ते मैं कदों आवाज़ नहीं मैं मिचाण आया मैं कुछ समझाण आया। माल के कायनात दे पाक पैगंबर दी अज़मत दोस्तों बुजुर्गों और फरमाया जाएगा हर पीर मेरा नबियां दा इमाम बन गया उस दी जुबान उत्ते कुरान बन गया। तवज्जो 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 राय विड़ वाले हो इर्द गिर्द तो आने वाले हो आदम ने
بھی آیا ہے رب شان نہ جتایا ہے، نو تشریف لایا ہے رب شان نہ جتایا ہے، خلیل اللہ بھی آیا ہے رب شان نہ جتایا ہے، پر پیر میرا رب دا انعام بن گیا، اس دی زبان اتے قرآن بن گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اساں تے کہندے رہنا بیت اللہ تو جگایا ہے، براق تے بٹھایا ہے، بیت اللہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ جڑے بجلی بند کر رہے نے سونیا انہاں دے وزیر اعظم نو چوک لا، ساڈی دعا ہی ہے سر شام دے سانو جناب خطرے پایا ہے، ادھروں بند ادھروں آ رہی ہے، ادھروں بند ادھروں آ رہی ہے، ادھروں بند ادھروں آ رہی ہے، کدے ملک بند کدے بجلی بند کدے پانی بند، پتہ نہیں کی بند، ہن مولوی بند، پتہ نہیں کی بند کرن دے۔ غور فرماؤ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان، بیت اللہ تو جگایا ہے، براق تے پرچہ ہو گیا صحیح صاحب آپ نپٹن گے ٹینشن نہ لو ہے، غور فرمایا جائے گا۔ اور اس واسطے اسی کہنے بیت اللہ تو جگایا ہے، بیت اللہ تو جگایا ہے۔ یہ بھی اپنے یار نو جیل کرانا چاہتا ہے تو چلو کوئی گل نہیں ہے میرے دوستو، میرا بزرگ بھی ہے، یار بھی ہے، دوست بھی ہے، بیلی بھی ہے، اللہ کو دعا کرو لیندی عمر لمبی فرمائے۔ میں پتہ ہے دنال پیار کیوں کرنا، اللہ دی قسم میں اگر اس گریڈ دا ہوندا میں کام نہیں سی کرنا، لیکن میرے دوستو اتنی اللہ نے عزت دیتی ہے، پنجاب دے افسر نے پھر بھی مسجد صاف کردے نظر آندے نے، ٹوٹیاں صاف کردے نظر آندے نے، مستریاں دے نال کم کردے نظر آندے، پھر میں سلام پیش نہ کرا دے ہور کی کرا۔ غور فرماؤ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی کیا عظمت، بیت اللہ تو جگایا ہے، براق تے بٹھایا ہے، وچ اقصی دے پہنچایا ہے، اوے اقصی وچ نبیاں دا امام بن گیا، اس دی زبان اتے قرآن بن گیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں غور فرما جی اگلی گل تے غور کرو، بیت اللہ تو مسجد اقصی تو اٹھایا ہے، فلکاں تے بلایا ہے اور جنت بھی وکھایا ہے، پر فلکاں اتے رب دا مہمان بن گیا، اس دی زبان اتے قرآن بن گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر واپس آئے مکہ مکرمہ دے اندر، اعلان کر رہے ہیں اج راتوں رات دیکھو جس سے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی دے اندر اوتھے میں انبیاء نو جماعت کروائی، میرے مرشد نے فرمایا میں پہلا آسمان دوسرا جنت، رب نال گلاں کر کے آیا ہاں۔ ابو جہل کہن لگا انج نہیں ہو سکدا، لیکن وہ چلے نو کی پتہ اللہ انج بھی کر سکدا ہے، جڑا اللہ پانی تو صورتاں بڑھا سکدا ہے وہ میرے مرشد نو زلکاں تے بھی بلا سکدا، انج نہیں ہو سکدا ہے، ایویں نہیں ہو سکدا ہے، انج کیویں ہو گیا ہے، اے کیویں ہو گیا ہے۔ جا کے ابو بکر صدیق نو آندا ہے ابو بکر اج تیرا یار کہہ رہا میں اے کم کر کے آیا ہاں۔ ابو بکر کہندا ہے مینوں دس ابو جہل تو ابو جہل تے میں ابو بکر، مینوں اے دس گل کنے کیتی ہے؟ آندے نے تیرے مرشد نے کیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے کیڑی گل ہے میرے مرشد نے گل کر چھڈی ہے، اس تو وڈیاں گلاں میں وینا ہاں۔ ابو جہل آندا اس تو وڈیاں گلاں کیڑیاں ہے؟ فرمایا صبح شام جبریل آندا ہے، فلکاں دیاں خبراں لے کے محمد مصطفیٰ کول آندا ہے، میں او جناب سننا وا، میرا ایمان ہے اللہ دے پاک پیغمبر مسجد اقصی اندر گئے لے، ستاں فلکاں دی سیر کر کے آئے لے، رب نو اینی گل پسند لگی، اینی پسند لگی ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق، فرمایا سچ لان والا محمد ہے صلی اللہ، سچ لان والا محمد ہے، تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے، سچ لان والا محمد ہے، تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے، براق دا ذکر کرنے والا محمد، تصدیق کرنے والا ابو بکر، مسجد اقصی دے اندر نماز پڑھان والا محمد، تصدیق کرنے والا ابو بکر، فلکاں تے جان والا محمد، تصدیق کرنے والا ابو بکر، پنج نمازاں لے آن والا محمد، پڑھن والا صدیق اکبر، تاں تے اہل دل ہے ستے رہن صدیقو فاروق ہوری
सुते रहन सदीको फारूक हुरी तू फलका दे आ जा चुप करके सुते रहन सदीको फारूक हुरी तू फलका दे आ जा चुप करके तो फल जा पंज नमाज़ां दा वल सिख जा हिज्ज ने आज़ाना समसाम सने सारी उम्मत बख्शा जा चुप करके अल्लाह अकबर रब कहंदा वल्लज़ी जाओ बिस्सिद्क़ फरमाया सच ले आने वाला ते मुहम्मद है और तस्दीक करने वाला अबू बकर है कुरान ले आने वाला ते मुहम्मद है तस्दीक करने वाला अबू बकर है मैं किवें अबू बकर नूं भुल जावां हाय हाय मेरे दोस्तों मैं इस दिन आने तो पहले मर गया हुंदा मैं कब्र दे अंदर चला गया हुंदा मेरा जनाजा उठ गया हुंदा मेरी जिंदगी दे अंदर इस्लामाबाद दे अंदर मेरे सिद्दीक नूं गालां दित्तियां गईयां इस दिन दे आने तो पहले असी उलमा खत्म हो गए होंगे जो बदियो बरेलवियो आले हदीस कदों उठोगे जिंदा दिल करदा मेरे सिद्दीक दे खिलाफ भौंकदा है जिंदा दिल करदा मेरे फरूक दे खिलाफ भौंकदा है हुक्मरान उन्हां नूं बाहर दे वीजे दे देंदे ने मैं भरमला तौर ते बात करन दा आदी हां क्योंकि जिंदगी दे अयाम में अल्लाह को लिखा के आया ना उन्हां नूं कोई काम कर सकदा ना अगर मेरे दोस्तों बुजुर्ग हो मरियम नवाज नून लीग वालो अगर मरियम नवाज दी गाड़ी उत्ते पत्थर फेंके आ जाए है जनाब ताज़ियत वास्ते इब्तिसाम भी चला जाता है सारे कहते ने जनाब मरियम नवाज उत्ते हमला हो गया है अगर PTI है फरियाल तपूर उत्ते मुकदमा होवे PTI जनाब अगर पीपल पार्टी सरदारी दी बहन दे उत्ते जनाब इल्जाम लगे है पीपल पार्टी हरकत दे अंदर आए अगर PTI दी जनाब नवाज जनाब इमरान खान दे उत्ते बहन उत्ते इल्जाम लगे है PTI आए जनाब और कवे के असी हकूक दा मुतालबा करने हैं और मैं पूछना चाहना कि इस दौर दे अंदर अगर मरियम नवाज दे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते उलमा निकल सकते ने अगर जरदारी दी बहन दी खातर निकल सकते ने PTI दी जनाब इमरान खान दी बहन दी खातर निकल सकते ने कि अम्मी लावारस है कि अम्मी ऐशा लावारस है अम्मी तू लावारस नहीं जब तक तेरे फर्जंद जिंदा ने जिस्म दे अंदर जान है मुंह दे अंदर जुबान है अबू बकर दी सदाकत दा परचम लहरा के छटांगे उमर दी अदालत दा झंडा लहरा के छटांगे उस्मान दी सखावत दा झंडा लहरा के छटांगे अली दी शुजाअत दा झंडा लहरा के छटांगे हां मैं ज़बान इन्हां दी गुत्ती तो निकाल लवांगा जड़ा अम्मी आयशा दे खिलाफ भौंके हफ्सा दे खिलाफ भौंके साहबा कल भी जनती आज भी जनती ओए अम्मी आयशा कल भी जनती आज भी जनती साडी जान जाएगी साहबा दी खातर साडी जान जाएगी अम्मी आयशा दी खातर तुहानू तुहाडे अपने मफादात होंगे मैं साहबा दा नौकर हाँ साहबा दी नौकरी करांगा और इंशाअल्लाह करते रहांगे इंशाअल्लाह अब बंदे ने मरते जाना है कोई ट्रक थले आया कोई कार थले आया वो अजीम इंसान है जरा साहबा दी खातर जामे नोश शहादत नोश कर जाए और इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान दे अंदर ऐंदा कोई साहबा दे खिलाफ बकवास नहीं कर सकता करेगा मुकदमा होएगा रेट होएगी असी दुश्मने साहबा बतला देने असी कानून नो हाथ दे अंदर नहीं लेंदे लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों तुहानू ज़बाना भी नहीं चलान देंगे कहो इंशाअल्लाह गज के कहो इंशाअल्लाह जेड़े अम्मी आयशा नु अम्मी मंदे ने हाथ खड़े करके कहो इंशाअल्लाह उच्चे हाथ रखो कहो इंशाअल्लाह जेड़े अबू बकर सिद्दीक नु मनन वाले ने हाथ उच्ची करके कहो रज़ी अल्लाह तआला असी परवाने आ साहबा दे भुल ना जाना कि एहसान इलाही टुर गए मैनू लगाम देने वाला कोई नहीं इंशाअल्लाह साहबा दे परवाने जिंदा ने इंशाअल्लाह कहो इंशाअल्लाह वैसे ही जरा साहबा छेड़ेगा करोना पै जाना गाड़ी दफ्तर ला करोना अजकल लभदे ही वो बंदे है
جڑا جناب یہو جے کام کرے صحابہ دے خلاف بولے کرونا اندر والے جانا ہے. ویسے صدر وزیر اعظم نے اعلان کرنا چاہیے بھی کرونا انہاں والے جائے گا جڑے صحابہ دے خلاف بولن گے. کہو سبحان اللہ, گج کے کہو سبحان اللہ. مالک کائنات نے اعلان فرمایا والذی جاء بالصدق, اور ٹھنڈے ہولی بولو, فرمایا سچ لے کے محمد آیا ہے. وصدق بہ, تصدیق کنے کی تھی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. بخاری اندر ہے, یہودیاں دے مدرسے چلے گئے, انہوں نے جا کے آدھے کلمہ پڑھ لو. اسی تے اپنی مسجد ہی کھڑے آنا, مینوں جو کوئی بندہ کہے چل کھو تے عیسائیاں نوں کلمے دی دعوت میں کوئی چاڑا ہے, مینوں پتہ وہ کٹ پینی ہے. پر صدیق تیری عظمت تو قربان, ایویں نہیں صدیق بنیا, ایویں نہیں صدیق بنیا. اس جا گل بات کی تھی تو وہ کہندا تہاڈا رب تے منگتا ہے. ابو بکر صدیق نے نا رکھ کے تمانچہ بوتھے تے ماریا. وہ حیران ہو گیا, مدرسہ بھی ساڈا, گھر بھی ساڈا, چنڈ بھی کھا لی ہے. کہندا چلو پھر محمد کول ہی چلنے ہاں. میرے نبی کول آ گئے, کہندے نہیں تواڈے ابو بکر نے چنڈ ماری ہے. فرمایا اچھا ابو بکر نے چنڈ, ہاں چنڈ ماری ابو بکر نے. ابو بکر کی گل ہے؟ کہنے لگے جی وہ کہندا سی ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء, تہاڈا رب فقیر ہے اسی غنی ہاں, ساڈے کول پیسے منگدا ہے. ابو بکر کوئی دلیل ہے؟ کہنے لگے دلیل کو نہیں, سارے یہودی سن. فرمایا ابو بکر تیری صداقت تے تباہ لگے گا. کہو سبحان اللہ. ابو بکر تیرا گواہ کوئی نہیں. توجہ توجہ توجہ, بیت العزت دے اندر آن والے غیور سنیو مسلمانوں اہل حدیثو, توجہ فرماؤ. ابو بکر دے کول کوئی گواہ نہیں, کیونکہ ابو بکر دے نال کو گیا ہی نہیں, کلا ہی ابو بکر گیا ہے, صرف اللہ ہی ہے. مالک کائنات نے فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے میرے پیارے پیغمبر, انہاں واقعی کہ اللہ تیرا فقیر ہے اسی غنی ہیں. ابو بکر سچا ہے, اس واسطے میرے پاک پیغمبر اعلان کر دو یہودی جھوٹا, ابو بکر سچا ہے. اچھی کہو سبحان اللہ. فرمایا جھوٹا ہے ابو بکر. ابو بکر دی صداقت دی کنے گواہی دیتی ہے؟ بولو بولو بولو, کنے دیتی ہے؟ اللہ سونے نے دیتی. فرمایا ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. ابو بکر دی صداقت دی گواہی دے اللہ تاہت اہل دل نہ لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہو جئی ہوئے, پیغمبر مقتدی ہون امامت ہو جئی ہوئے. صحابہ تو جڑا اول آیا اول ریا اول, اٹھ سی نال اول دے رفاقت ہو جئی ہوئے. پھر کہو تھک گئے ہو گے, میں دبا دیا تو ماشاءاللہ ہے. غور فرماؤ. فرمایا صحابہ تو جڑا اجے تو بڑے بڑے بیان ہونے نے, یہ تو چھوٹی جی بیانی ہو رہی ہے. غور فرمایا جے صحابہ تو جڑا اول آیا اول ریا اول, اٹھ سی نال اول دے رفاقت ہو جئی ہوئے. شہنشاہ کفر دے کمب دے مگر پیوند کڑتے دے, اٹھاوے بوجھ خود سر تے عدالت ہو جئی ہوئے. جیڑا طاقت دے ہوندیاں بھی نہ کردہ جنگ مدینے وچ, زباں پڑھ دی ہوئے قرآن شہادت ہو جئی ہوئے. سکھی روٹی جیڑا کھاوے اڈاوے کوٹ خیبر دا, کٹے مراب جیاں دے سر صداقت ہو جئی ہوئے. تو غور فرما جے غور, کٹے مرحب جیاں دے سر شجاعت ہو جئی ہوئے. ابو بکر دا کیا مقام تے کیا عظمت. اللہ دے پاک بات ذرا توجہ فرمانا محبت دے نال. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر نے کیا سونے آج رات جانا ہے, میں صدقے تے قربان جانا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے دروازے تے کدے عمر آندے ہے, اللہ دے پاک پیغمبر دے دروازے تے کدے عمر آندے ہے, کدے حضرت عثمان کدے علی مرتضی. اج پاک پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے تے گئے, پیاندے نے کر یار صدیق تے یاری ساڈی ازلاں تو یار کر یار صدیق تے یاری ساڈی ازلاں تو یار. کہہ دیو سبحان اللہ. ہن تانوں بھی نال لے کے چلنا ہے نا, اے نہ بھی میں آکھاں نوٹیاں ہون تے پوچھا کتے بیٹھے ہو, اسی جی حیدر چوک بیٹھے ہاں.
अखां बंद कर लो, अखां बंद कर लो। जहाज़ ते चढ़ गए हाँ, हुण कित्थे गए हो? जद्दे उतर गए हाँ। हुण कित्थे गए हो? मक्के टुर गए हाँ। हुण कित्थे गए हो? मदीना। अखां खोलियां ते हैदर चौक ही बैठे हुए हैं। असी अखा खोल के नहीं जाना, असा अखा खोल के जाना। बंद नहीं, तवज्जो फरमाया जे। अल्लाह अकबर। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा परवाना रब्बे कायनात ने फरमाया, हो अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। फरमाया मेरे पैगंबर के साथ रहने वाला अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितनी अजमत वाला है। अल्लाह दे पाक पैगंबर गुजर रहे ने, तवज्जो तवज्जो। हजरत अबू बकर कदे अगे हो जाते ले। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने अबू बकर अगे क्यों है? फरमाया सोने मैं शहीद हो गया तो कल्ला सदीक शहीद होवांगा। अगर तुसी शहीद हो गए, उम्मत शहीद हो गई उम्मत। अल्लाह दे पाक पैगंबर दा परवाना कदे पीछे कदे सज्जे कदे खब्बे। अल्लाह वो अकबर जो गार दे करीब गए ना, तवज्जो फरमाया जे तवज्जो। अल्लाह पाक ने अपने पाक पैगंबर नो तोलिया सही बुखारी दे अंदर 10 बंदियां नाल तोलिया। अल्लाह दे पाक पैगंबर दा वजन ज़्यादा 20 बंदियां नाल तोलिया। पाक पैगंबर दा वजन ज़्यादा हत्ता के जनाब सारी दुनिया नाल तोलिया। अल्लाह दे पाक पैगंबर दा वजन ज़्यादा आसमानो ज़मीन एक पलड़े दे अंदर, एक पलड़े दे अंदर मेरा कल्ला मोहम्मद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मेरे दोस्तों पलड़ा नीवा। आप दा वजन ज़्यादा, आप दी नबूवत दा वजन, नबूवत दा वजन। हजरत अबू बकर कहंदे ने सोनिया तुहाडे पैर जख्मी हो गए ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर आओ ना मेरे कंधियां ते सवार हो जाओ। मेरे दोस्तों मक्का मुकरमा तो गारे 103 मील दा मुसाफर और मेरे दोस्तों जमीन तो चोटी तक 3 मील दी मुसाफर। हजरत अबू बकर सदीक ने उठाया, गार दे सामने जाके मोहम्मद करीम नो खड़ा की था। गार दे अंदर अबू बकर चला जाता है, सारा चोला फाड़ के मेरे दोस्तों बुजुर्गों गारा नो बंद कर रहे। अबू बकर हिंदी खातर एक जाने मोहम्मद दी खातर, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह दी अजमत दी खातर एक गार दे उत्ते अबू बकर ने अड्डी रख दी है। आप फरमाते ने सोनिया तशरीफ ले आओ ना, तवज्जो। अल्लाह दे पाक पैगंबर तशरीफ ले आए इंज सर मुबारक नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर दी गोद में रखा है। अबू बकर फरमाते होंगे सन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह। अल्लाह कदों टाइम आएगा जब मैं मुहम्मद करीम नू कल्ला वेखण वाला होवांगा। उधर काले नू यारी चंगी ना लगी है, उन्हें डंग मारिया अबू बकर सदीक नो। हजरत अबू बकर दे आंसू आ गए मेरे दोस्त। हजरत अबू बकर सदीक रो पैंदे ले, आंसू गिरे ते मुहम्मद दे रुख दे उत्ते है। और मैं कहना हुन्ना मेरे दोस्तों बुजुर्गो, कोई रोए उसदे आंसू उसदी दाढ़ी दे अंदर जज़ब हो जान, कोई रोए उसदे आंसू बैतुल इज्जत दे मुसल्लियां दे अंदर जज़ब हो जान, कोई रोए उसदे आंसू मार रोड ते जज़ब हो जान, कोई रोए उसदे आंसू मस्जिद दे अंदर मुसल्ले दे अंदर। अबू बकर मैं तेरी अज़मत तू कुर्बान जा, तेरी जलवत तू कुर्बान जा, खलवत तू कुर्बान जा, सदाकत तू कुर्बान जा, अदालत तू कुर्बान जा, खिलाफत तू कुर्बान जा, तेरा खानदान तो कुर्बान जा। अबू बकर तू इतनी अजमत वाला, इतनी शान वाला, अगर रोया है तेरे आंसू गिरे मोहम्मद दे चेहरा पर उनवार थे। पैगंबर ने अखा खोलिया, फरमाया अबू बकर होया की है? अबू बकर होया की है? किसे मूजी ने डंग मार लिया। अच्छा ते अल्लाह ने मैनू शफा बना के भेजे है। लब लाई ना दर्द दूर, दर्द है एक सोना यार मिल गया मेरे सोने नबी नू, एक दिलदार मिल गया मेरे सोने नबी नू। एक मट्ठी कर यार, एक सोना यार मिल गया मेरे सोने नबी नू, एक दिलदार मिल गया मेरे सोने नबी नू। घर बार जिस लुटाया कंधियां दे उत्ते चाया, विच गार दे पुचाया जिस सोने नबी नू,
ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا سونے آ رہے ہیں دشمن مال کے کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا سورہ توبہ اللہ فرماندے نے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا ابو بکر غم نہ کر اللہ میرے بھی نال ہے اللہ میرے بھی نال ہے شیخ عبدالغفار المدنی میرے استاد محترم فرما رہے سن ایکو ابو بکر صدیق ہے ندی صحابیت قرآن تو ثابت ہے اگلے نقطے تے ذرا غور کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو لے کے جنگ تے گئے میرے دوست بزرگ ذرا غور کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ ما یا ربی ہے اللہ صرف میرے نال ہے توجہ اللہ فرماندے نے میں صرف موسیٰ علیہ السلام دے نال ہے موسیٰ دے صحاب دا ذکر نہیں فرمایا ان اللہ مائی ہے فرمایا بے شک اللہ میرے نال ہے اور صدقے جاواں ابو بکر تے تو تیری عظمت دیاں واریاں صدیق جدوں تیری صداقت دیاں واریاں مال کے کائنات نے فرمایا رب العالمین فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دے اللہ تیرے بھی نال ہے اللہ ابو بکر دے بھی نال ہے اور میرے دوستوں میں اعلان کرنا چاہنا اگر اللہ غار سور دے اندر محمد مصطفیٰ دے نال ہے ابو بکر دے بھی نال ہے ابو بکر اور محمد مصطفیٰ سواری تے بہ گئے اللہ محمد مصطفیٰ دے نال ہے ابو بکر دے بھی نال ہے محمد مصطفیٰ معبد دے گھر دے اندر گزرے بیٹھے فرمایا اللہ محمد مصطفیٰ دے نال ہے ابو بکر دے بھی نال ہے محمد مصطفیٰ قبا دے اندر گئے میں اعلان کرنا چاہنا اور کالے منہ والے کالے دل والے کالی زبان والے پیغمبر قبا دے اندر رب دی مدد اور رب مصطفیٰ دے بھی نال ہے ابو بکر دے بھی نال ہے پیغمبر مدینے جا رہے ہیں رب مصطفیٰ دے نال ابو بکر دے نال محمد مصطفیٰ مسجد بنا رہے ہیں ابو بکر دے نال بھی رب محمد مصطفیٰ دے نال بھی رب ہاں پیغمبر بدر دے اندر گیا ہے رب مصطفیٰ دے نال بھی حضرت ابو بکر دے نال بھی احد دے اندر خندق دے اندر خیبر دے اندر تبوک دے اندر ہاں حدیبیہ دے اندر فتح مکہ دے موقع تے رب مصطفیٰ دے بھی نال ہے ابو بکر دے بھی نال ہے اور بکواس کرنے والے جا مدینہ منورہ چلا جا امی عائشہ دا در کھول دروازہ کھول کے دیکھ آج محمد دے نال ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر نظر آئے گا مصطفیٰ دے ابو بکر دے نال عمر نظر آئے گا رب کہہ رہے میں محمد مصطفیٰ دے بھی نالا ابو بکر دے بھی نالا عمر دے بھی نالا کوئی مائی دا لال رب نو صحابہ تو دور کر سکدا نہیں وال کل ویلا یذر الشمس کتے دے پونکڑ دے نال چودویں دے چن نو کوئی فرق نہیں انہاں دے پونکڑ نال بولو صحابہ نو بھی کوئی فرق اچھی بولو صحابہ نو بھی کوئی فرق آخری بات امام مالک مدینے آئے قید اور رحمت اللہ بیٹھے سن اس اسنا وچ ہارون الرشید آ گئے توجہ ہارون الرشید آئے امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے ہیں امام صاحب اٹھے بولو امام صاحب اٹھے حدیث پڑھا دے رہے ہارون الرشید بیت اللہ شریف تے درود شریف پڑھ کے آیا کہنے لگا جی میں سوال کرنا چاہنا فتویٰ پوچھنا چاہنا کہ اگر بندہ اصحاب رسول اصحاب محمد دی توہین کرے کیا انہوں اسی خراج دے سکنے ہاں گورنمنٹ دی ملازمت دے سکنے ہاں امام مالک فرمان لگے اللہ انہوں بولو امامت دے سکتے انہوں خراج دے سکتے اور اس نو ملازمت بھی دے سکتے کہنے لگے امام صاحب اتنا بڑا فتویٰ لگا دیتا ہے تسا کوئی دلیل فرمایا رب سورہ فتح چ کہندا ہے لیغیظ بہم الکفار فرمایا کفراں دے اوتے غضب ہے کہ صحابہ دا نام سن کے سڑ جاندے نے جو صحابہ دا نام سن کے سڑ جان انہاں نو بولو ملازمت بھی مسلماناں دی مل سکدی اور خراج بھی بولو مل سکدا اللہ دا فیصلہ بولو فیصلہ کیندا ہے
اسی بولو فیصلہ کندا ہے؟ اللہ دا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ابو بکر دی لاش پئی ہوئی ویکھی، علم الشافی دے اندر، علم الہدا دے اندر فرمان لگے اللہ مینو انج دا بڑھا دے جویں ابو بکر نو بڑھایا۔ کہو سبحان اللہ۔ علی مرتضیٰ کہہ رہے نے اللہ مینو انج دا بڑھا دے جویں ابو بکر صدیق نو، اللہ تو قبول فرمایا مینو انج دا بڑھا دے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ فرماندے نے میں اللہ دے رسول کو کئی دفعہ سنیا اپنے کنا دے نال، علی مرتضیٰ شیر خدا، اسد اللہ واسد الرسول، حسنین دے ابا جان حضرت علی بن ابی طالب کہہ دے رضی اللہ ہو، فرمایا میں نبی پاک کو سنیا آپ فرماندے سن ذہبتا آنا ابو بکر و عمر، فرمایا سی گئے ہاں میں ابو بکر اور عمر، کہو سبحان اللہ۔ علی فرما رہے نے محمد مصطفیٰ کہندے سن اسی گئے ہاں میں ابو بکر اور عمر، دخل تو آنا ابو بکر و عمر، کہندے نے اسی داخل ہویا ایک گھر وچ میں ابو بکر اور عمر، خرج تو اسی نکلے ہاں آنا میں، مصطفیٰ کہہ رہے نے، علی مرتضیٰ روایت کر رہے نے میں ابو بکر و عمر کہہ دے رضی اللہ ہو۔ ایک بندہ نعرہ لائے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان، جرت علی بن طالب اور تدبر معاویہ کہہ دے رضی اللہ ہو۔ فرمایا اے حال اتنا پیارے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جدوں کل قبر میری شک ہوئے گی، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے نال ابو بکر ہوئے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا میرے نال ابو بکر ہوئے گا، ابو بکر سجے پاسے ابو بکر کھبے پاسے عمر، اللہ دے پیغمبر فرما نے اسی اس طرح جناب نکلاں گے، سرکار فرماندے نے میرے پاسے سجے پاسے ابو بکر اور کھبے پاسے عمر، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے لے اسی ایسے حالت دے اندر میرے دوستو بزرگو حوض کوثر تے جاواں گے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے لے اسی طرح ابو بکر عمر نال میں جنت وچ جاواں گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا مقام ہے جناب ابو بکر دا، اسی واسطے میں آلہ میری جان صحابہ، ایمان صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ، نماز کے گواہ صحابہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج مسجدہ ملیاں تو صحابہ دی محنت دے نال، خطبہ ملیا تو صحابہ دی محنت دے نال، اے قرآن مجید تھے پہنچے آئے صحابہ کرام دی محنت دے نال، حدیث دا ذخیرہ اس موقع پہ آیا ہے صحابہ کرام دیے میرے دوستوں محنت دے نال، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنا بڑے مقام والا ابو بکر، میرے پاک پیغمبر نال کئی رشتے لے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنو شاک قبیلے دے لے، پاک پیغمبر بھی بنو شاک قبیلے دے، ایک تے اے رشتہ ہے بنو قریش دے نے دونوں، حضرت ابو بکر عمر۔ دوسرے رشتے تے ذرا غور کرو، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ابا جان نے حضرت ابو بکر اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سسر پاک نے ابو بکر، ایک اور بھی رشتہ جناب ابو بکر دا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہم زلف نے، اس بات نو نوٹ کر لو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی ہے حضرت زینب بنت خزیمہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت زینب بنت خزیمہ میرے پیغمبر دے نکاح دے اندر، حضرت میمونہ میرے پیغمبر دے نکاح دے اندر، ابو لبابہ حضرت عباس دے نکاح دے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک آپ دی سالی حضرت ولید دے نکاح دے اندر، ایک آپ دی سالی اللہ اکبر اللہ اکبر، امیر حمزہ دے نکاح دے اندر، ایک آپ دی سالی اسما بنت عمیر جعفر طیار دے نکاح دے اندر، جعفر طیار دی شہادت دے بعد اسما بنت عمیس دا نکاح میرے پیغمبر دی سالی ہے، حضرت زینب بنت خزیمہ دی بہن ہے، حضرت میمونہ دی بہن ہے، انہاں دا
نکاح حضرت ابو بکر صدیق نال ہویا ہے. اس وجہ تو میرے پیغمبر دے ہم زلف نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن بھی کہندا ثانی اسنین ابو بکر, رب بھی کہندا ہے سچا ہے میرا پیارا صدیق ہے. لوگوں کتنی عظمت والے صحابہ. مالک کہہ رہا التائبون, توبہ کرنے والے پیغمبر دی جماعت ہے. فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ اللہ پاک پیغمبر دے صحابہ دے بارے اعلان کر رہے ہیں. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ادھر رب ہونا جماعت دے بارے کہہ رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ادھر اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم المؤمنون. ادھر اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم المفلحون. ادھر رب ہونا دے بارے کہہ رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہے جنت مسر شہزادے نے جنت ہے. اتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے, اتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے. بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے. جڑا صدیق نو مندا کہہ دو رضی اللہ, کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے. بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے. آقا نے سب دے حق ادا کر چھڑے, آقا نے سب دے حق ادا کر چھڑے. ہائے ہائے آقا نے سب دے حق ادا کر چھڑے. قیامت نو لینا ہے بقایا صدیق نے, قیامت نو لینا. سوک میرے نبی دا صحابی قیامت نو لینا ہے بقایا. آقا نے سب دے حق ادا کر چھڑے, قیامت نو لینا ہے بقایا صدیق لے. میں صدیق دا ذکر کرا, امی عائشہ دا ذکر نہ کرا کیویں ہو سکدا ہے. مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پیسی. کہہ دیو سبحان اللہ. مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پیسی. مصطفیٰ دا ہم سور اقرار کرنا پو پیسی. نبی نو بھوک ستایا صدیق دودھ ہلایا. سونے نبی نو پلایا, سونے نبی نو پلایا. بخاری وچ پڑھنا بیسی. مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا بیسی. بیٹی کیڑی ہے خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پہ سلام آیا. مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. تیرا اجرا امی جس میں رسول اللہ رہ
رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ یہ تھے محترم جناب مولانا اسد اللہ سبحانی صاحب، مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے تھے۔